po, wala. Wala gyud na mention dito Dili gyud na siya tinuod. Wala gyud ka tinud-alan ng mga kanang nasa kuan nga katulo, nasakpan, dili gyud na tinuod. O katong kuan ibalik nako katong sa live ni ma'am nga nag-angko na si May, nag-angko na. Di ba wala nag-ingon si Ma'am Jol dito nga nag-angko na si May nga katulo sila nag-sex, katulo na nahitabo sa ilaha. Ang akong giangkon katurang pag-massage, katong kamot nga picture kadto kay ako adjud to. Ug kabalo si sir, kabalo sila nga dili lang ako ang nagbuhat ana. Ang kanang uban staffs, kabalo ko, nga kabalo mo, nga naga-massage pud mo kay sir, dili lang ako. Ako lang jud ang naipit ana nga time. Kaya ko man lang kamot. Kana akong giangkon. Pero ang kanang naay relasyon, na ami relasyon ni sir, wala jud nako na giangkon kay Ma'am Julena. Wala nako na giangkon. Wala. Kala nga time, before pa si ma'am nag-live, before pa siya nag-live na ako sa kwarto ana natulog. Tas ni kalit siya open, ano siya nga mata paday kami, ano ko nga oo ma'am, ano siya ambi imong cellphone. Gihatag na ko, natingala gani ko og unsa. So gihatag na ko, nakita dito mga pictures, gihatag na ko dito Gitan-aw niya kung nabay contacts, naba may communication, wala jud. As in wala may communication, wala tanan. Kanarang sa messenger pag naay ipaingon si ma'am or naay concern, inana, mga emergency, maura gyud na. Pero kanang mga nami relasyon, kanang giyon nga nami relasyon ni Sir Jumel, dili jud na tinuod og wala yun na ako nagiangkon kay ma'am, kapila ko nag istorya kang ma'am nga ma'am, dili jud na ako na mabuhat, wala jud na ako nagibuhat. Ang katong picture kadto akong giangkon, kadto ra gyud. Pero kanang naay relasyon, wala jud kinsa raman ko para patulan, kinsa ra ko para kay Ma'am Julena. Hugaw ra ko sa kuko ni ma'am. Kabalo ko sa akong kaugalingon nga dili na ko kaya pantayan si Ma'am Julena. PE ra ko niya. Kung sa uban pa murag kuan lang ko, murag yaya lang ko ni Ma'am Jul. Kinsa raman ko. Tapos ingon nga kanang naadyo daw na hitabo, dili jud na tinuod. Kay gitawag na ko ni Ma'am Julena, gipaadto na ko siyang kwarto, gipaangkon ko niya kung tinuod ba inain-ani. Tas ni anak ko nga dili jud ma'am, dili jud na tinuod. Ginana ko si ma'am, ang kanang kamot ako ana, pero dili lang ako ang naga-massage kay Sir Rugin ana.